प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आपण मानक हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपण मानक आज भक्ति वैभव सत्र को स्वागत कराउछि। हमने श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद सप्तम अध्याय आज प्रारंभ करिया। द्वितीय स्कंद सप्तम अध्याय जो कि भगवान विविध अवतार मानकर चरित्र ब्रह्माजी नारद मुनि को वर्णना कर। श्रीमद् भागवतम सप्तम अध्याय निर्दिष्ट क्रिया सहित निर्दिष्ट अवतार गण श्लोक 1। ब्रह्म उवाच जत्रोद्यतः क्षितितलोद्धारणाय बिभ्रत् क्रौडिं तनं सकलयज्ञमय्यम् अनन्तः अन्तर्महानव उपागतम् आदिदैत्यं तं दृष्ट्वा यदिम् इव वज्रधरो दधार। आर्तबंधु प्रभु श्लोक अनुवाद पाठ करो। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु। ब्रह्मोवाच जत्रोद्यतः कीर्ति तलोद्धारणाय बिभ्रत् क्रौटिं तनु सकलयज्ञमयं अनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतम् आदिदत्यं तं द्रष्टुं यादृम् इव वज्रधरो ददार। अनुवाद। श्री ब्रह्मा जी कहले, जेतेबेले अनंत शक्तिशाली भगवान ब्रह्मांडर महान सागर गर्भोदक निमज्जित होइथिबा धरित्री को उत्तोलन करने निमित्त लीलार्थे शुकर रूप धारण कले, सेतेबेले आदिदत्य हिरण्याक्ष आविर्भूत हैला एवं भगवान तांकर तीक्ष्ण दंताग्र रे से दत्य शरीर को विध कले। हरे कृष्ण। आपण माने नोट करिया दरकार ए द्वितीय अध्याय सप्तम स्कंद रे जो माने आपण मानको गत क्लास रे कहितलु एवं ओडिया रे मो सेंड करछि व्हाट्सएप ग्रुप रे। आपण माने देखि जने व्हाट्सएप ग्रुप रे ओडिया रे पठा आइछि। तो 1 रु 39 नंबर श्लोक पर्यंत भगवान कर विविध अवतार रो कथा वर्णना करी ब्रह्मा जी। तेबे 1 रु 25 नंबर श्लोक भितरे मन्वंतर अवतार, सत्यावेश अवतार एवं सेमानंकर आविर्भावर उद्देश्य, मन्वंतर अवतार भगवान कर सत्यावेश अवतार एवं तांकर आविर्भावर उद्देश्य विषय वर्णना करिवे। ओडिया रे सेडा एक्सप्लेन करछंती तो मु लिखि दे टिके। कौन कोचन माता जी? ओडिया रे जो पठेइथिले सेडा एक्सप्लेन करछंती कि तो मु नोट नहीं डाउन नहीं करबी। नहीं मु एटा अलगा कहूछ। अच्छा काहे मते ओडिया पढी आसुनी। अच्छा अच्छा ठीक है, मु आपन पे इंग्लिश रे सेंड कर दे। हां इंग्लिश तो थैंक यू। पठे देवी क्लास पर। धन्यवाद अमृतेश प्रभु। तो प्रथम श्लोक रे वर्णना करा जाउची। प्रथम श्लोक रे वर्णना करछंती जे गर्भोदक रे निमज्जित थिबा धरित्री को उत्तोलन करिवा निमित्त
भगवान शुकर रूप धारण कले एवं हिरण्याक्ष आवृत होता। गत क्लास में श्लोकटी को आलोचना करते। तेणु एठी व्यक्त करा जाउची जे सृष्टिर प्रारंभ रु ही दैत्य एवं दानव उभय दैत्य एवं देवता उभय एठारे अछंती एवं सेथिपई एई जगतटा को द्वंद्वमय जगत कहा जाए। एठी सब बेले डुअलिटी रहे भल मंद जमती जदिও এটা प्रासंगिक नुहे किंतु आज तिथि होची सबुठ बड़ तिथि गौड़ीय वैष्णव मानक पई आज होची रघुनाथ दास गोस्वामी दंड महोत्सव। यह वास्तव रे आमर संप्रदाय रे साधारणतः भाव देखा जाए ए जगत रे मनु संहिता रे गोटे बहुत सुंदर कथा व्यक्त कराई मनु महाराज कहउछन जे प्रकृत रे हम माने मानव शरीर लाभ करछे किंतु क्वचित माने बहुत भाग्यवान आत्मा माने ए मानव शरीर रो मूल्य टाको बुझी पारन सेतरे से कहउचंती जे प्रकृत रे गोटे पुत्र से तार पितार महिमा टाको तांकर माने स्नेह को तांकर गरिमा को से बुझिया दरकार नचेत पुत्र आ मूत्र ए दीटा को गोटी अंगरु आसन जदि पुत्र है कि पिता मातांकर ईटा को गौरव से बुझी पारलानी तांकर त्याग तांकर ईटा को बुझी न पारला ताले वास्तव रे तार पुत्रत्व रे कौन लाभ से माने ये कर सेमती शिष्य है कि जदि गुरुंकर महिमा जे न बुझी पारछि बा आमे जो संप्रदाय रे आछे से संप्रदायर महात्म्य टाको बुझी पारनी ताले वास्तव रे आमे हमर मनुष्य जीवन साफल्य करि परिबो। कथाटा टिके कठोर लागिवो सुनिया पई किंतु मन रखिबे वैद्य आ शिक्षक एमान सब बेले सत्य को उपस्थापना कर दरकार ताहले कोन हबो ना मंगल होई परिबो। जेमती हम माने आजिकल तो टेक्नोलॉजी रो जुग आमे ऑनलाइन माध्यम रे बहुत साधु मानकर क्लास सुनी पारछे तार सुजोग नै पारछे किंतु प्रथमे अन्य संप्रदाय रो कथा सुनिबा पूर्वरु निज संप्रदाय विषय रे बहुत पुष्ट आ बलिष्ठ पण हवा दरकार सिद्धांत को श्रवण करिया दरकार जहा फल रे मन विचलित हुए। श्रील प्रभुपाद या ऊपर गोटे बहुत सुंदर उदाहरण देछन किए कहि परिबे बहुत सुंदर आपण समस्त जानछन किंतु प्रभुपाद उदाहरण दियंती जे जेमती घरे गोटे झियो जतले विवाह करके आसे से गृह रे समस्तंकर सेवा करे तार सासु ससुर दियर अतिथि मानकर सेवा करे किंतु एई सब सेवार मुख्य उद्देश्य कोन ना तांकर स्वामी को खुशी करिवा। ठीक सेई भली भाबरे हम माने सबु संप्रदाय को सम्मान दवा सबु जगन वैष्णव मान को सम्मान दवा किंतु मूल उद्देश्य कोन ना हमर सेईटा करिकि हमर संप्रदाय प्रति हमर गुरुंक प्रति हमर इष्टंक प्रति गौरव बढ़िया दरकार। जेमती अलगा संप्रदाय मानकरे विभिन्न उत्सव अछि किंतु गौड़ीय वैष्णव मानकर उत्सव ना पूरा भिन्न एटा कोनोसी वैदिक ग्रंथ रे भी पाइबे जेमती आज होची दंड महोत्सव आपण हमर माने सबुठु बड़ तीर्थ मानक पई होची जे माने उत्कल रे जन्म होइचंदी सबुठु बड़ तीर्थ होची गंभीरा जोटी भगवान स्वयं ए कलिजुग रे जे स्वयं भगवान 24 वर्ष सेठी रहिछन। आपण देखिए गंभीरार पाट उत्सव जेमती हमर भुवनेश्वर कृष्ण बलराम मंदिर रो पाट उत्सव आ ब्रह्मोत्सव होची नित्यानंद त्रयोदशी सेटा होची एनुअल फंक्शन जोटा को इंग्लिश रे कहउछन। आपण गंभीरा जे पचारियो एनुअल फंक्शन कोन सेटा होची एनुअल फंक्शन होची राघवेर झाली आपण ना ही सुन नथियो को ई की उत्सव या ना कोडी वैदिक ग्रंथ रे नारद पंचरात्र एडा सब नाही जमा आपण माने कोड मन गडा सब कर देले ई सब जिंस किंतु वास्तव रे महाप्रभु होचंती आपण केतले देखिबे कृष्णदास कविराज गोस्वामी का भली विद्वान ए धरा पृष्ठ रे केही प्रकट हिना जहांकर ग्रंथ पर लोक माने पीएचडी करछन कविराज गोस्वामी का भले एभली विद्वान कारण कृष्णदास कविराज गोस्वामी यदि धरा पृष्ठ रे अवतार न नै थांते ताले महाप्रभुकर प्रकृत परिचय केही भी जानि पारि न था। कविराज गोस्वामी का पूर्व जेते ग्रंथकार आछन समस्त महाप्रभु नारायण कहिछन विष्णु कहिछन किंतु कविराज गोस्वामी प्रथम आचार्य जे तांको राधा कृष्णंकर मिलित तनु बोली कहले ए परिचय जगत केबे जानि पारि न था। आ कविराज गोस्वामी तेल चैतन्य चरितामृत लिखिले ता पूर्व से गोविंद लीलामृत लिखि सारथिले सेथिपई जीव गोस्वामी तांको वृंदावन वैष्णव मान तांको आदेश देले जे तुमे महाप्रभुंकर अंत्य लीला लेख आ महाप्रभुंकर जो लीला लिखिले चैतन्य चरितामृत रे सबुठी लिखिले रूप रघुनाथ पदे प्रभु मोर आस प्रार्थना कदय करय सदा कृष्णदास
कौन कविराज गोस्वामी भलिया संस्कृत विद्वान व्यक्तित्व को कौन सी संस्कृत श्लोक मिललानी मंगलाचरण करिया ग्रंथ शेष करिया एते बड़ मूर्धन्य विद्वान जार गोविंद लीलामृतर आपण देखिए श्लोक आपणकर माने जे पाटी पूरा रही जीव उच्चारण करि परिबे एते माने आलंकारिक से श्लोक रचना करछ किंतु कविराज गोस्वामी जानती जे ई जगत रे समस्त वेद धर्म को महाप्रभु आसिले वेदर ऊर्ध्व स्थिति को नबा ब्रजर ब्रज भक्तिर कथा महाप्रभु शिक्षा देवाक आसिले या पूर्व कौन से आचार्य माने ये कथा को उठे न आ ब्रज भक्ति रे तो सेठी तो जहाँ कहती जय विजय नथिबे ना द्वारपाल हिसाब रे सेठी हनुमान जी तो नथिबे ना ब्रजर निवृत्त निकुंज भितर किए थे रूपमंजरी रति मंजरी थे से माने कलिजुग रूप रघुनाथ के आसिले से कविराज गोस्वामी प्रति कारण एम कृपा बिना तो ता भितर प्रवेश मिलबन ना तेणु से प्रार्थना कले तेणु आज बहुत बड़ दिन से आम मैंने स्वाध्याय कर श्रीमद भागवतम को प्रथमे ब्रह्माजी नारद मुनि को कहते जे सृष्टिर प्रारंभ रे जय विजय जो प्रारंभ रे भगवान कौन करते ना शुकर रूप बराह रूप धारण करते एवं भूदेवी को भगवान उद्धार करते प्रसंग रे आपण माने प्रभुपादंकर भावार्थ पढ़ी नेबे प्रभुपाद लिखुचंती जे कौनसी क्षुद्र मस्तिष्क व्यक्ति लीला को भगवान बुझी पारे कि ब्रह्माजी नासिकार बराहदेव प्रकट होती पृथ्वी को उद्धार कर हिरण्याक्ष को बद्ध कर तेरे ब्रह्माजी बहुत सुंदर भाव में बहुत गोटे विचित्र प्रसंग आपण मैंने लीला को जानते केवल सार को कहि जे वीर राघवाचार्य तांकर भाव रे लिखुचंती प्रभुपाद तांकर भाव को मध्य उल्लेख करिसंती भावार्थर प्रथम पैराग्राफ वीर राघवाचार्य भाव की प्रभुपाद उद्धार करछन जे हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु एते सेमानकर अहंकार थिला जे सेमाने भावते तांकर समकक्ष केही नाहंती समस्त को सेमाने उत्पीड़न करथले किंतु भगवान कर गोटे जाबडा को गोटे प्रहार को हिरण्याक्ष सह्य करि पारले तेणु ए भगवान भगवत्ता को ब्रह्माजी प्रदर्शन कर मूल प्रश्नटा मन रखुचन ना नारद मुनि जो प्रश्न करथिले जे वास्तव रे आपण ईश्वर ना आपण वित्त जगत रे कि ईश्वर अच्छा तेणु ब्रह्माजी वर्तमान कहबार शैली होची एभली भाव रे जे जी जगत रे सबुठु श्रेष्ठ बलशाली बोली निजको परिचय दउथिले से भगवान गोटे प्रहार को सह्य करिवार भी शक्ति तांको पाखरे ना देखो केमती ब्रह्माजी उत्तरटा देख प्रति अध्याय सहित संबंध जोड़िकी आगु को जीवे एवं द्वितीय कथा ये कहते श्री जीव गोस्वामी मतानुजाई राक्षस्य शेष पैराग्राफ मु पढ़ुची मतानुजाई राक्षस्य हिरण्याक्ष भगवान हस्त निहत होता तेणु तांकर कथा हेउची जे हिरण्याक्ष राक्षस भगवान हाथ में मरिबा परे भगवान तार शरीर को दंताग्र रे विदीर्ण करथिले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मध्य ई कथा को स्वीकार करछन तेणु एठी डिटेल्स दउचंदी जो कथा को आमे जानिने जे काहेकि आमे गोटिए चरित्र को बारंबार शुणिबा कारण जने प्राय भक्त माने भाबंती जे आमे तो सबले से कथाटा जेतेबेले बराह द्वादशी आसीउ ए कथा माने क्लास अब किंतु भक्त माने भाबंती आमे तो से क्लास शुनिछु आ काई जाई क्लास रे बसी किंतु वास्तव रे जे माने प्रकृत रे श्रोता भागवतर से माने जानती जे विभिन्न वक्ता कौन करती भागवतर गोटे गोटे शब्द रु कौन करती बहुत प्रकार रस प्रदान करि पारंती जेमती से भागवत को प्रथमे कहगला भागवतर प्रथम जो 3टी मंगलाचरण आम आलोचना करते आपण श्रवण करते 3टी मंगलाचरण हूँ प्रथम हूँ ऐश्वर्यात्मक नहीं प्रथमे हूँ नमस्कारात्मक वस्तु निर्देश मंगलाचरण भगवान को कृपा व्याख्या कराउची तापर हूँ ऐश्वर्यात्मक मंगलाचरण 2य नंबर श्लोक एवं 3य नंबर श्लोक हूँ माधुर्यात्मक एवं माधुर्यात्मक श्लोक रे कौन प्रार्थना करछंदी सुखदेव गोस्वामी भगवान व्यास कौन कहउछंदी ना मुहुरहो रसिका भुवि भावुका देखंतु गोटे कथा प्रभुपाद उदाहरण दियंती जे जने बहुत स्कूल रे बा कॉलेज रे एडमिशन माने नुहे जे से वर्तमान कौन हला जे विद्या रे पारंगत हेगा
आम मैंने सेमती आध्यात्मिक जीवन एडमिशन नहीं समस्ते किंतु केते जण इठी माने तिष्टि पारुछ जेमती कोर्स रे बहुत भक्त माने एडमिशन करथिले आरंभ आपण सहित आपण कतिपय वर्तमान अच्छे शेष पर्यंत केते जण रहिबे ताहा एक प्रश्नवाची विषय कारण भागवत मन रखिथे मनुष्य जीवन रे भगवत प्राप्तिर जो केतोटी लक्षण वैदिक ग्रंथ रे प्रदान करा जायछि ता भितर गोटे प्रमुख लक्षण हला श्रीमद् भागवतर अर्थ आस्वादन संपूर्ण भागवत जदि जने स्वाध्याय करला ताहले म आपण प्रथम दिन भी निवेदन करथिले आज मध्ये कहूची ताहले एई जीवन रे भगवान को दर्शन लाभर आपण गोटे कोन हेबे ना गोटे पॉइंट को आपण क्लिक करिगल आ बहुत प्रमुख पॉइंट आपण माने प्रयास करिया दरकार छिला प्रभुपादंकर भागवत संपूर्ण भाव में पढ़िया पाई इस्कन अनेक गुरु आचार्य वर्ग प्रतिदिन नित्य नियम करके भागवत पढ़न प्रयास के जन आपण भागवत सारी चंदी संपूर्ण प्रभुपादंकर द्वादश स्कंद पंद एटलिस्ट थरे पढ़िया दरकार जणे हैंड रेज करछ पढ़िया दरकार आपण निजे अनुभव करिए भागवत पढ़ी सारला परे मु जो कथाटा कहूची आपण सेटा निजे हृदयस्थ करि परियो जे भगवान कर किभली माने कृपा थाए भागवत स्वाध्याय करिवार फल तेणु एठी प्रथम श्लोक रे वराहदेवंकर चरित्र को नौचंती ब्रह्माजींकर उद्देश्य वीरराघवाचार्य कहउचंती जे भगवान कर भगवत्ता होची सर्वोपरि एपरी ए ब्रह्मांड रे जे सर्वोच्च बलशाली व्यक्ति को भगवान गोटे प्रहार रे तार जीवन को नहीं गले एवं इत्ते जोर से क्रोधान्वित होते जे लक्ष्मी देवी को बा भूदेवी को खुशी करिया पई भगवान कौन कले निज दंतरे तार शरीर को विदीर्ण कले जेमती भगवान कौन कले जतले या परे आसीबो हिरण्यकशिपु को वध करिवे श्री राधा गोविंद महाराज कहती जे प्राय भगवान अवतार नेला माने देवता माने श्री ब्रह्मा जी आसिक स्तुति करती आ प्रथमे चंदन आ पुष्प माला दियंती किंतु ये अवतार रे केही अवतार पाखु को आसिले ब्रह्मा जी समस्त को हाथ जोड़ले ब्रह्मा जी को तो भय लगिला तेणु ब्रह्मा जी प्रथमे लक्ष्मी देवी आड़ को चाहिए लक्ष्मी देवी बहुत तांकर विश्वास थिला जे मोर प्रभु मोर पति एमती नुहे लक्ष्मी देवी केबे देखि ना भागवत रे वर्णना करा जने जने टीकाकार सेटा होची लीलार सौष्ठव महाराज कहउछन लक्ष्मी देवी भगवान ये रूप को देखी आगुरी भगवान तो वैकुंठ नृसिंह रूपटा नित्य रूप ना आगुरी देखी किंतु लीलार सौष्ठव बा प्रहलाद को कीर्ति दवापाई आज कौन कहते श्रीजी कौन कर ये महिमा को से कौन कर लुचेई दौर एटा हूँ लीलार सौष्ठव तामान नुहे लक्ष्मी देवी गौरव को कम करा लक्ष्मी देवी प्रहलाद गौरव को बढ़िया से कहते ना ना मो प्रभु वर्तमान कौन अच्छे बहुत क्रोधरे अच्छे गोटे जापटा देवे जीवन और रही गोटे जदि वर्तमान भूल रागी कले कहीदेले जो भाई अवस्था अच्छा जाई हवन तेणु ब्रह्मा जी तापर नेक्स्ट लक्ष्मी जी शिवजी आड़ कह शिवजी कहले भूल आउ थे सेकेंड टाइम मो आड़ को चाहिए ये भूल आपण कर हिरण्यकशिपु बर किए देला आपण देछ तेणु बर्तमान आपण डील कर देवता मान तो शिवजी जो न चाहिए देवता मान कोट चाहे तेणु से समय भितर भगवान नृसिंह देव एत क्रोध कले जे मु एमानक पई अवतार नेली मते कि फूलमाला भी दौनांती हिरण्याक्षर अंत पुटुली को आनिकी भगवान कौन करकी तांका बेकर फूलमाटा को बांधिकी नृसिंह देव पिंधुचंती कौन पुष्पमाला सदृश आ देखुचन जे वास्तव रे ये मोर भक्त थिला यार प्रकृत रे या हृदय भितर मो प्रति भक्ति थिला ना नाही भगवान देखुचन इत्ते सुंदर भाव टीकाकार माने डिटेल्स को जाइतना आहुरी सुंदर सुंदर भाव अछि आपण माने प्राय नृसिंह चतुर्दश रे गुरु आचार्य वर्गक श्रीमुखरु आस्वादन करथिबे तेणु परवर्ती श्लोक को आम जा अध्याय प्रथम भाव आप लिखा दरकार जे भगवान भगवत्तार परिचय दौरान नारद मुनि को आगे कारण श्री राधा गोविंद महाराज ये पॉइंट रे बहुत गुरुत्व दियंती आम मैंने सब भगवान विभूति को बारंबार शुणिया दरकार कहीं आम मन में बद्ध जीव मन जार जी बुद्धि जे जिते भल पड़ी तार संशयटा सन्देहटा से अधिका तार सरेंडरनेस से भाव में कम रही से पूर्ण विश्वास करें तेणु महाराज श्री कहते प्रभुपाद भी यहाँ इच्छा था प्रभुपाद सब चाहते कृष्ण को मुकुटर देखा वर्तमान जेनेरेशन में कौन है ना ये टर्बिन पगड़ी गुड़ाक एत सुंदर है जे सबु मंदिर रे गुरु आचार्य माने पगड़ी कर देख प्रभुपाद को मुकुटर कृष्ण को देखिया भल लगे कहीं कृष्ण को कौन करंतु साधारण बोली न भावंतु एटा थिला प्रभुपाद मुख्य उद्देश्य
ହଁ ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ କଣ ହବ ନା ଆମର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ହବ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣାଗତ ହବାର ପ୍ରେରଣା ବାରମ୍ବାର ହୃଦୟରୁ ଆସିବ। 2 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଜାତ ଋତେର୍ ଅଜନୟତ୍ ସୁୟମାନ ସୁଯଜ୍ଞ ଆକୁତି ସୁନୁରମରାନ୍ ଅଥ ଦକ୍ଷିଣାୟୟମ୍ ଲୋକତ୍ରୟସ୍ୟ ମହତିମ୍ ଅହରତ୍ ଯଦାର୍ଥିମ୍ ସ୍ୱୟଂଭୁବେନ मनना हरिर इति अनुक्तः। अपूर्वा माता जी आपण श्लोक अनुवाद पाठ। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्लोक नंबर 2। जातरुचेर अजनयत् सूयमान सुयज्ञ आकुति सुनुर अमरा अमरान् अथ दक्षिणायान् लोकत्रयस्य महति अहरत् जदार्ति स्वयंभू स्वयंभुवेन मनना हरिर इति अनुक्तः। अनुवाद। प्रजापति प्रथमे तांकर श्री आकुतिଙ୍କ गर्भରୁ ସୁଯଜ୍ଞ ନାମକ ପୁତ୍ର ଜାତ କଲେ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ସୁଯଜ୍ଞ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସୁୟମ ଆଦି ଦେବଗଣଙ୍କୁ ଜାତ କରାଇଲେ। ସୁଯଜ୍ଞ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ହିସାବରେ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ପାତାଳ ତ୍ରିଭୁବନରେ ଥିବା ମହାନ ଦୁଃଖ ହ୍ରାସ କରାଇଲେ ଏବଂ ସେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ଦୁଃଖ ରାଜି ଏତେ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାନବ ଜାତିର ପିତା ସ୍ୱୟଂଭୁ ମନୁ ପରେ ହରି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ହରି ବୋଲ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତାପରେ ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆକୁତିଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ସୁଯଜ୍ଞ ନାମକ ପୁତ୍ର ଏବଂ ସୁଯଜ୍ଞ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସୁୟମ ଆଦି ଦେବଗଣଙ୍କୁ ଜାତ କରେ। ସୁଯଜ୍ଞ ଇନ୍ଦ୍ର ହିସାବରେ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ ତ୍ରିଭୁବନରେ ମହାନ ଦୁଃଖ ହ୍ରାସ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ସୁଯଜ୍ଞକୁ ହରି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ଭାବାର୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ମାନଙ୍କର କଥା କଣ ଅଛି ନା ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ବିଶେଷ କିଛି ଭାବାର୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, କେବଳ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ମନ୍ୱନ୍ତର ଅବତାର ଏବଂ ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର ବା ଭଗବାନଙ୍କର ବିବିଧ ଲୀଳା ହିସାବରେ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ନୋଟ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢେଇଲା ବେଳେ ନୋଟ କରୁଛି। ମତେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୋଉ କୋଉ ଅବତାର କେବେ ହେଇଛି, ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଅବତାର, ମନ୍ୱନ୍ତର ଅବତାର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଜିର କ୍ଲାସ ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଓଡିଆ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ଉଭୟରେ ପଠେଇଦେବି। 39ଟି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କେତୋଟି ଅବତାର କଥା କୁହାଯାଇଛି? 22ଟି ଅବତାର ପ୍ରଭୁଜୀ 22ଟି ଥିଲା। ଅବତାର। ଏବଂ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଚାଂସ କଳାଙ୍କୁଶ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। କାଳେ କିଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସମାନ ଭାବିବ, ଭଗବାନ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି 2ୟ ସ୍କନ୍ଧରେ 39 ଜଣ ଅବତାରଙ୍କର କଥା ଭଗବାନଙ୍କର କହିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାରଙ୍କର କଥା ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଠି ସୁଯଜ୍ଞକୁ ହିଁ ହରି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ ମାନେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ପାଳନା କରିଥିଲେ, କାରଣ ପାଳନ ଶବ୍ଦଟା ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର। ଯୋଉମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ ତୁଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ହରି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଯଜ୍ଞେ ଚ କର୍ଦମ ଗୃହେ ଦ୍ୱିଜ ଦେବ ହୃତ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ସମମ ନବଭିର୍ ଆତ୍ମଗତିಂ ସ୍ୱମାତ୍ରେ ऊचे जयात्म समलम गुण संग पंकम अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। पंकज नाथ प्रभु अपना श्लोक को अनुवाद पाठ करो। हरे कृष्ण प्रणाम प्रति। श्लोक नंबर 3। यज्ञे च कर्दम गृहे द्विज देवहुत्यं स्त्रीभिः समं नभिर्
आत्मगतिं स्वमात्रे उच्चैयात्मा समलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपदे. Translation. Srila Prabhupada ki jai. The Lord then appeared as the Kapila incarnation, being the son of the Prajapati Brahmana Kardama and his wife Devhuti, along with 9 other women or sisters. He spoke to his mother about self-realization, by which, in that very lifetime, she became fully cleansed of the mud of the material modes and thereby achieved liberation, the path of Kapila. ଏଠି ଭଗବାନ କପିଳ ଦେବଙ୍କର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି କିଭଳି ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ଦମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଦେବହୂତିଙ୍କ ଠାରୁ ଭଗବାନ ପୁତ୍ର ରୂପରେ କପିଳ ଦେବ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର 9 ଜଣ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ 9 ଜଣ ଭଉଣୀଙ୍କଠୁ ହିଁ ସାରା ସଂସାର କଣ ହେଲା ବିସ୍ତାର ହେଲା। ତେବେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭାବାର୍ଥରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣରେ ଆତ୍ମଗତି ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆତ୍ମଗତି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଭୁପାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମଗତି ଶବ୍ଦ ଏଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏଟା ହଉଛି ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ଭାଗବତର ଟୀକାକାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଶୁକ। ସେ ମାନେ ମୂଳ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ, ସେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଶୁକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ସେଇ ଟୀକାରୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ ଭାବଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଓ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କେବଳ ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବୁଝି କେହି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମର ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବା ସେତେ ଅଧିକ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଏପରିକି ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ଭଳି ମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। ତେବେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର ଅଛି। ମୁଁ ମୁକୁନ୍ଦମାଳା ସ୍ତୋତ୍ର ଉପରେ କେତେ ଗୁଡିଏ କଥା କହିଛି। ସେ ମୁକୁନ୍ଦମାଳା ସ୍ତୋତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର। ତେଣୁ ସିଏ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କେରଳ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଅଛି, ହଠାତ୍ କି ମୋର ମନେ ପଡୁନି ଗାଁର ନା। ତେଣୁ ସେ ଗାଁରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ପୁଙ୍ଗମୟ। ଇଏ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେ କଣ ହୁଏ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ପାଇଁ ସେ ମନ୍ଦିରଟା ବର୍ଷରେ ଖୋଲେ, ଆଉ ବର୍ଷ ସାରା କଣ ହୁଏ ନା ଜଳମଗ୍ନ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି ଠାକୁର ଶିବଜୀ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲେ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଭିଡ ହୁଏ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଯେ ପ୍ରତିଦିନ କଣ ହୁଏ ଭାଗବତର ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରାଯାଏ। ପୁଙ୍ଗମୟ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ, ସେଟା 10ମ ସ୍କନ୍ଧର ମାନେ ଭାଗବତରେ କଣ ରହିଛି ମାର୍କ ରହିଛି। ଆଉ କୋଉ ବିଷୟ ନା ଭଗବାନ ଆଉ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏଇ ଏକାଦଶୀରେ ପାଣ୍ଡବ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀରେ ଆମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେ ଲୋକ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେବକ ମାନେ ସେଦିନ ଫ୍ରି ପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ କେତେବେଳେ ଯାଇକି ବି ପାଇଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପାଣ୍ଡବ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀରେ ବିଭାଘର ହୁଏ, ଆଇଦର ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ନହେଲେ ତା ପରଦିନ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଏବେ। ତେବେ ଏଇ ଭଗବାନ ଆଉ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେ ଗଲେ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ପଢିଲେ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଗଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଗଲାବେଳେ ପୁଣି ଟିକ୍ ମାର୍କଟା ସେଇ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ତ ବହୁତ ମାନେ ଆମ ଭଳିଆ ବକ୍ତା ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ ରସିକ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ସିଏ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ଭୁଲ ବଶତଃ ଆଜି ମୁଁ ଟିକ୍ ମାର୍କଟା ଏଇଠି ରଖିଦେଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲେ, ପୁଣି ସେଦିନ ଭଗବାନ ଆଉ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଢିଲେ। ତୃତୀୟ ଦିନ ଗଲାବେଳକୁ ପୁଣି ସେଇଠି ଅଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ଦିନ ଯାକ କଣ ହେଇଛି ନା କେବଳ ଭଗବାନ ଆଉ ରୁକ୍ମିଣୀ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାଗବତରେ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେ ଶେଷ ଦିନ କଣ କରିବେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ କାଲି ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତା ପରଦିନ ସେ ସକାଳୁ ଗଲାବେଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତାଙ୍କ ଭାଗବତରେ ରହିଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଇଏ ଗଲାବେଳକୁ କଣ ହେଇଛି ନା ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଭାଗବତ ଭିତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲେ, ମନ୍ଦିର କଣାରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଗବତଟା ଅଛି ନା ଜଳରେ ବୁଡିଗଲାଣି।
ତେଣୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ସତ୍ୟ ଶିବଜୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ପୁଙ୍ଗମୟଙ୍କର ଭାଗବତକୁ ଧରିକି ଶିବଜୀ ବକ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପାର୍ବତୀ ଶ୍ରୋତା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଶିବଜୀ କଣ କୋଉ ପଢୁଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପଢୁଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦର ଭଗବାନ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶ୍ରବଣ କରୁଛୁ। ଆଉ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଯେ ପୌମୟ ଯେମିତି ଏ ଶ୍ଲୋକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଆପଣ ସେମିତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁ ଆପଣ ବେଳେ ବେଳେ କହିଦଉ ଇଏ ମହାଭାଗବତ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର ଏମିତି ଭକ୍ତ ମାନେ କିଛି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏଇଭଳି ଭକ୍ତ କେବେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ସେମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରବେଶ ବିଶେଷ ନା। ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ଭାବାର୍ଥରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଜୀ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଆମ ଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ ଜୀବ ମାନେ କଣ ଭାଗବତକୁ ବୁଝିବା। ଆଜି ବି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଜ ଡେଲି 8 ଘଣ୍ଟା ପଢୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭାଗବତ। ଆମେ ଯଦି ଥରେ ପୂତନା ବୋଧ ଶୁଣୁଛେ ତାପରେ ଥରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଯଦି ଶୁଣିଦେଲେ କ୍ଲାସରେ ବକ୍ତା ପୂତନା ବୋଧ କହିବେ ଆଉ ସେ ସିଡି ମାଡୁ ଆମେ ଆମର ମୋବାଇଲରେ ଆଉ କାହାର ଲେକ୍ଚର ଲଗେଇକି ଶୁଣୁଛେ। କିନ୍ତୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଜ 22 ବର୍ଷ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଜନ୍ମଲୀଳା କହିଲେ 22 ବର୍ଷ। ଭଗବାନ ଅପି ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ଭକ୍ତାନାମ ଭୟଙ୍କର ଏଇ ଶ୍ଲୋକରୁ ନେବେ ନହେଲେ ସପ୍ତମ ବୈଷ୍ଣବ ଧାମ ମୁଁ ନିଜେ 8-9 ବର୍ଷ ଶୁଣିଛି ମହାରାଜ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଅନୁଭବ କରିନି ଯେ ଏଇ କ୍ଲାସ ଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଶୁଣିଛି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ କୁହନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବା ଦରକାର ବଡ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ଶ୍ରୋତା କଣ ପାଇଁ ନା ବକ୍ତାର ଭୁଲ ଦେଖିବା କୋଉଠି ସେ ଭୁଲ କହିଲା ଆମେ ତାକୁ କହିବୁ ଆମେ ହଉଛି ତାଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ବସନ୍ତି ହଁ ଭାଇ ନିୟମ ଅଛି ନହେଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହିବ ବା ଟେମ୍ପଲ କମାଣ୍ଡର କହିବ ଆମକୁ ଗାଳି କରିବୁ ସେ ଯାଇ ବସିଥିବେ କ୍ଲାସ। କ୍ୱଚିତ ଲୋକ ହାତ ଗଣତି ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୋତା ହେଇକି ବସନ୍ତି। ଆଉ କାହିଁକି ଆମେ ଶୁଣିବା ଦରକାର ନା ଆମେ ଧାରାବାହିକ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଦ କଲା ମାନେ କିଭଳି ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି ବସୁଦେବ ଦେବକୀଙ୍କୁ ବର ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭସ୍ତୁତି ଭଗବାନ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ବସୁଦେବ ଦେବକୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବସୁଦେବ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଗୃହରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡିଛନ୍ତି ଆଉ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କିଭଳି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ 18ଟି ଶ୍ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ନିତ୍ୟ ପାଠ କରିବେ ସେମାନେ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ନନ୍ଦ ଭବନରେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିବେ। ଏବଂ 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ କଥା ମଧ୍ୟ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ ପଢିବି। ରମା କ୍ରୀଡା ଭୁବନ ରୂପ ଲେଖା ହେଇଛି। ଶ୍ରୀଜୀଙ୍କର ପ୍ରାକଟ୍ୟ କଥା ବି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ ରହସ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି। ଭକ୍ତ ମାନେ ଏହାର ରସାସ୍ୱାଦନ କରିବା ଦରକାର। ସେଥିଲାଗି ଭାଗବତରେ ପ୍ରଥମେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ରସିକା ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଇଛି। ରସିକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଭାବନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର କଥାକୁ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନକୁ ପଳେଇ ଆସିବ କାରଣ ଆମ ମନ ଭିତରେ ସେଇଟା ଅଛି। ରସିକ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥାତ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ବହୁତ ସୁମିଷ୍ଟ ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଆମ୍ବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମିଳେ। ଏବଂ ଯାହାର ଦାମ ଆଜିକା ସମୟରେ 3500 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କିଲୋ। ଆଉ ସେ ଆମ୍ବ ଯଦି ଆଣିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଘରେ ରଖିଦେବେ ପୁରା ଘର ସାରା କେବଳ ସେଇ ବାସ୍ନାରେ ଆପଣ ପୁରା ମାନେ ଇଏ ହେଇଯିବେ। ଏତେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ସେ ଆମ୍ବ। ସେମିତି ଆମ୍ବକୁ କଣ ନା ଖାଇବାର ଗ୍ରାହକ ଥିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଯଦି ଜଣେ ମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୋଷେଇ କରୁଥିବେ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ସେ ଭାବିବେ ଯେ ଗୋଟେ ନିରସିଆ ମାନେ ଅତି ନିରସ ଲୋକକୁ ମୁଁ କଣ କଲି ପ୍ରସାଦ ଦେଲି। ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ଗୁଣର କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୁଣକୁ କେମିତି ମାନେ ଇଏ କରାଯାଏ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ବେଳେ ଯିଏ ପ୍ରସାଦ କର୍ତ୍ତା କହେ ହଁ ମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ପ୍ରସାଦ ହେଇଛି ଭଗବାନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ଯୋଉ ଠାକୁର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କହିବେନି ଯେ ମା ଆଜି ଲୁଣ ଅଧିକା ହେଇଛି କି ମା ମିଠା ଟା ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି ମୋର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ 40 କ୍ରସ କଲାଣି ଆଉ ମିଠା କମ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ପୁରା ସିଧା ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ହେଇଛି ଲଙ୍କା ଅଧିକା ହେଇଛି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇଜୀ ହନୁମାନ ପ୍ରସାଦ ପୋଦାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ମନେ ପଡେ। ଥରେ ଭାଇଜୀ ହନୁମାନ ପ୍ରସାଦ ପୋଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ ମିଶିବା ପାଇଁ ସଦ୍ଗୃହସ୍ଥ ଆସିଥିଲେ ମିଶିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭାଇଜୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ନବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବସିଲେ ସେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ତେଣୁ ଭାଇଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ବାଢିବା କଥା ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଥମେ କଣ କଣ ବଢାଯିବ।
ଯଦି କୌଣସି ବଙ୍ଗାଳୀ ଭକ୍ତ ଥିବେ ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ବାଡିବେ, ସେ କହିବେ ମଣିଷ ଏମିତି ଖାଆନ୍ତିନି, ମାନୁଷ ସେଇ ରକମ ଖାଏ ନା କି? ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ କହିବେ। ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ନ ଯିବ, ତାପରେ ପିତା ଯିବ। ସେଥିଲାଗି ଆମର ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଫିଷ୍ଟ ହୁଏ ତ ବଢା ଯିବା ପାଇଁ ମତେ ରଖାଯାଏ, କାରଣ ସେମାନେ କୋଉ ଆଇଟମ ପରେ କୋଉ ଆଇଟମ ଯିବ ସେଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏମିତି ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ଯିଏ ବାଢୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ନେଇକି ଭାଇଜୀଙ୍କୁ ସବଜି ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଜହ୍ନି ସବଜି ହେଇଥିଲା ସେଦିନ। ଆଉ ଭାଇଜୀ ପ୍ରଥମେ କଣ କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି କେବଳ ସବଜି ଖାଇବି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଖାଇବି। ତେଣୁ ସିଏ ଯିଏ ବାଢୁଥିଲେ ସିଏ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଭାଇଜୀ କେବେ ବି ଏମିତିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତିନି ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ସବଜି ଖାଇବି ଆଉ କିଛି ଖାଇବି। ସେ କହିଲେ ଆଉ ସବଜିଟା କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି, କେବଳ ମୁଁ ଖାଇବି। ତେଣୁ ଭାଇଜୀ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସବୁ ସବଜି ଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଣା ହେଇକି ଦିଆହେଲା, ବାକି ଯାହା ଅଲଗା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ ସମସ୍ତେ ଉଠିଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ। ଶେଷରେ ଯେ ବାସନ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, କ୍ଲିନିଂ କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ କଣ କଲେ ନା କଡେଇରେ କିଛି ଜହ୍ନି ଲାଗିକି ଥିଲା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମାନେ ସବଜିର ରସ ଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା କଣ ହେଇଗଲା, ମାନେ ସେ ଜହ୍ନିଟା ପୁରା ପିତା ଜହ୍ନି ଥିଲା। ହଁ, ମାନେ ସେ ଏତେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଗଲା, ମାନେ ସେଇଠୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଭାଇଜୀ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେଇକି ସବୁତିକ କଣ କଲେ, ସବଜି ଏଇଥିପାଇଁ ଖାଇଦେଲେ ଯେ ଆଉ କାହାକୁ ଖରାପ କଣ ହଉ, ମାନେ କେହି ଇଏ ନ ପାଆନ୍ତୁ। ସେମିତି ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଯେ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସାଧୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମହିମାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ। ଅତ୍ରେରପତ୍ୟମଭିକାଙ୍କ୍ଷତାଃ ତୁଷ୍ଟ ଦତ୍तो ମୟାହମ୍ ଇତି ଯଦ୍ ଭଗବାନ୍ ସ ଦତ୍ତଃ ଯତ୍ପାଦ ପଙ୍କଜ ପରାଗ ପବିତ୍ର ଦେହା ଯୋଗାର୍ଦ୍ଧିମାପୁରୁଭୟୀଂ ଯଦୁ ହୈହୟାଦ୍ୟାଃ। ଅମୃତେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଶ୍ଲୋକ ଅନୁବାଦ ପାଠ କର। अत्रेरपत्यम् अभिकाङ्क्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहम् इति यद् भगवान् स दत्त यत्पादपङ्कज परागपवित्रदेहा जोगाधिमापुरुभयं जदुहय्यया। The great sage Atri prayed for offspring, and the Lord, being satisfied with him, promised to incarnate as Atri's son, Dattatreya, Datta, the son of Atri. And by the grace of the lotus feet of the Lord, many Jadus, Hayayas, etc. became so purified that they obtained both material and spiritual blessings. ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଠି ନାଁ ହଉଛି ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ। ତେଣୁ ଅତ୍ରି ମୁନି ସନ୍ତାନ କାମନାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଏଠି ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ର ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ହେଇ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଦଉଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାଁ କଣ ହେଲା, ଦତ୍ତ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ରଜର କୃପାରୁ ଭଗବାନ ଅନେକ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯାଦବ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନେକ ହୈହୟ ବଂଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କୃତାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ ଯଦି କୌଣସି ସଦ୍ଗୃହସ୍ଥ ଶ୍ରବଣ କରିବ, ପ୍ରାୟ ଆଜିକାଲି ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଗରୁ ଥିଲା ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ, ଏବେ ତ ଆହୁରି କମିଗଲାଣି, ଏବେ ପ୍ରାୟ ସନ୍ତାନ କିଏ ଜନ୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧୁଗୁରୁ ମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ ସନ୍ତାନ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଜନ୍ମ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କୌଣସି ଇତର ଲୋକର ଗର୍ଭରେ ଆସିବେନି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଯାହା କୁହନ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଥରେ ବସିଥିଲି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଭକ୍ତି ଧୀର ଦାମୋଦର ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଆମର ଯିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଗଲେ। ତ ମହାରାଜଶ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତୁମର 10ଟି ପୁତ୍ର ହଉ। ସେ କହିଲେ ମହାରାଜ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। 10ଟି ପୁତ୍ର। ଯାହା ହଉ ମହାରାଜଶ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତାଙ୍କର 2ଟି ସନ୍ତାନ, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ବି ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ସାଧୁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୃହସ୍ଥ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଜେନେରେସନ ଆସୁଛି, ଜେନେରେସନରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଯେ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଅଧିକା ପିଲା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଦରକାର
ब्रह्मचारी जदि दीटा संतान थिबो ताले आपण जणे संतान को पठेया दरकार। प्रभुपाद गृहस्थ मानक एटा व्याख्या करथिले जे तुमे तुमर गोटे पिला को दियो। आ वास्तव रे को भक्तर आपण देखंतु कि खराब भाबेनी जे का खराब करी कहूची, को भक्तर पिला माने भक्ति करंत गृहस्थ भक्त जो गृहस्थर घरे विरक्त मानकर चर्चा हुए से गृहस्थर पिला माने भक्ति करंत। आ जो घरे ब्रह्मचारी सन्यासी विरक्त मानकर निंदा हुए से घर पिला माने माने आपण भक्त हवा तो भूली जात से माने आध्यात्मिक जीवन को ग्रहण करिवे। सेति लगी ए प्रमाण कोठी आछि ना एडा श्रीमद् भागवतम पद्म पुराण उक्त महात्म्यर पंचम अध्याय रे भगवान गोकर्ण कहउचनी कहा को पिता आत्मदेव अन्यस्य गुण चिंतन मासु मुक्त्वा गृहस्थर घरे कौन हवा दरकार भगवानकर आउ गुरुंकर गुण कीर्तन हवा कथा। जदि इठी विरक्त मानकर निंदा हला घर रे ताले घरर आध्यात्मिक परिवेश ही नष्ट हो जाए। कौन सी मन रखिए जे स्वामी हंतु बा स्त्री हंतु जदि भी आपण कहा पर क्रोध करछनी आश्रम रे एक तो करिवार अधिकार ही नहीं आपणकर केते भी करिया कथा नहीं। हाँ जदि व्यक्ति निजर परमार्थ परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज गोटे बहुत सुंदर काली कोटेशन प्राप्त है। महाराज श्री व्यक्त करछन्ती जे जदि जने वैष्णव अपराध करुची ताठो मृत्युवरण करिया बर भल। हाँ जीवन सब किछि हारि जीवा भल कि वैष्णव अपराध केबे करिया कथा किंतु आमे निर्विवाद रे कोन करछे कर दोछे काहे कि ना माने कोन करछे ना प्रकृति रे आध्यात्मिक जीवन टा वर्तमान पता बुझिनी। तेणु बड़ सावधान है कि कोन करिया दरकार मन रखते गृहस्थ जीवन टा कलिजुग रे भक्ति विनोद ठाकुर कहते बहुत सहज भगवान को गृहस्थ आश्रम भगवान को पाइया तेणु प्रत्येक सदगृहस्थ अभिलाष करे दरकार भक्ति विनोद ठाकुर चरण रे जे आपण मते दया करंतु एभली किछि उपाय कहि दियंतु जहा फल रे मोर जीवन को मु कृतार्थ करि पारि। तेणु एठी कहउछ भगवान कर कृपा फल रे सॉरी 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 डिस्टर्ब करते श्लोक नंबर टा कौन कहले माताजी ए जो श्लोक टा अपन कहले एबे अन्यस गुणवर हाँ सेटा होची मु श्लोकटा पठै दोछि आपनको नले जदि कहा पाखरे दे देले भी अछि चल जिवो। हाँ कहा पाखरे जदि अछि श्रीमद् भागवतम पद्म पुराण उक्त महात्म्य पंचम अध्याय रे शेष दुईटी श्लोक जहाँ को आपण जदि टाइप भी करिवे सेटा को जहाँ कहते गोकर्ण दुई श्लोक जिन चतुश्लोकी भागवत अछि दुईटी श्लोक रे संपूर्ण भागवतर निर्यास को कहछन। गोकर्ण कहछन आत्मदेव से कहछन अन्यर गुण दोष को चिंतन न करिकी तुमे भगवान कर कथा को श्रवण करिया दरकार ताहाले तुमे गृहस्थ जीवन रे भगवान को पाई परिबो। तांकर उपदेश अनुसार श्रीमद् भागवतम दशम स्कंदर पूर्व 40 टी अध्याय को पाठ करिकी आत्मदेव कौन कले ना कृता संतुष्ट माधव प्रभु कौन कहया चाहछन श्लोकटा कहि प्रभु। हाँ कौन धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम कृष्णम अन्यस्य दोष गुण चिंतन वासुत्वा सेवा कथा रसमोह नितरम पिबत्वम। एटा आपण कहथिले हाँ यही श्लोक बहुत सुंदर बहुत सुंदर। श्लोकटा ग्रुप रे पठा देले भलो हो। हाँ हाँ श्लोकटा ग्रुप रे सेंड करते हैं। ठीक है এটা हरे कृष्ण प्रभु श्लोकटा को थोड़ा माने को अध्याय केते समय श्लोकटा मु कहूँ संतुष्ट माधव प्रभु पंच अध्याय लास्ट आड़ी पद्म पुराण रे अच्छे सीटा हाँ 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 से सेटा साड़ी मुझे श्लोक हाँ दे गोकर्ण दीटा होगा सेटा होची पंचम श्रीमद् भागवतम महात्म्य पंचम अध्याय श्लोक नंबर 69 70 ना 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 ना
79 80 79 80 ମୋର ସ୍କନ୍ଦ କେତେ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତଙ୍କର କେତେ ସ୍କନ୍ଦ କେତେ? କାହିଁକି ସନ୍ତୋଷ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ଯୋଉ पंचम ଭାଗବତ स्कंद पंचम स्कंद प्रभु ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଦ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ। ନା ନା ଭାଗବତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଭାଗବତ ଭାଗବତ ମହାପୁରୁଷର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର 79 80 ଶ୍ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି ସନ୍ତୋଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲେଣି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। तप्तं तपो विविध लोके शुश्रूषया मे आदौ सनात् स्वतपसः स चतुः सनोऽभूत् प्राक्कल्प संप्लव विनष्टम् इहात्म तत्त्व सम्यक् जगाद मुनयो जद अचक्षतात्मन्। हरिहर प्रभु श्लोक अनुवाद पाठ। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। श्लोक नंबर 5। तप्तं तपो विविध लोक शुश्रूषया मे आदौ सनाद् स्वतपसः स चतुः सनोऽभूत् प्राक् कल्प संप्लव विनिष्टम् इहात्मतत्त्वं सम्यक् जगात मुनयो यत् अचघातमुन्। अनुवाद। विभिन्न प्रकार ग्रहमंडल बा लोक सृष्टि करिया निमित्त मते कठिन तपस्या करिया पड़ितला एवं भगवान मो उपरे संतुष्ट होई चारि कुमार रूपरे बा चतुर्सन रूपरे अर्थात सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार रूपरे अवतीर्ण हेले। पूर्व सृष्टि रे आत्मतत्व विनष्ट होइतिला, किंतु ये चतुर्सन अति स्पष्ट भावरे से आत्मतत्व को व्याख्यान कले, जहा फଳରେ मुनि माने तत्क्षणात् से तत्व को परिष्कार भावरे दर्शन करि पारिले। तेणु एठी चारि कुमारଙ୍କର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମରୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଭାବାର୍ଥକୁ ପଢି ନେବେ। ଏବଂ ସନତ କୁମାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରାକଟ୍ୟ ହେବାର, ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନକୁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାହା ପୂର୍ବ କଳ୍ପରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବେଳେ ବେଳେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ଚାରି କୁମାର। ସେଥିଲାଗି ଦି ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଶୁକ୍ରଜାତ ସୃଷ୍ଟି, ଯେମିତି ପିତା ମାତାଙ୍କର ଓରାସରୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନାଦ ସୃଷ୍ଟି, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶୁକ୍ର ଜାତୀୟ ସୃଷ୍ଟିରୁ ନାଦ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ଇଏ ହୀନ। ଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୀନରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟ ଜୀବ ହଉଛନ୍ତି ମାନସ ସୃଷ୍ଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ନାଦ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମନା କରେ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି ଚକ୍ଷୁଦାନ ଦିଲ ଯେଇ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ପ୍ରଭୁ ସେ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ସାଇଡରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ କରିବେ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବା ସାଧୁ ହେଇଥିବେ, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗୁରୁ ପିତା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାୟ ମାରାଶ୍ରୀ ଆମକୁ ପୁତ୍ର ବୋଲି ବେଟା ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି, ମାଇ ବୟ ବୋଲି ବି କୁହନ୍ତି, ମୋର ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଆମେ ଶାଶ୍ୱତ ରୂପରେ ଆମର ପୂର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲି ଗୁରୁଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଚତୁର୍କୁମାରଙ୍କର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ 5ଟି ଶ୍ଲୋକ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଜି କ୍ଲାସ ପରେ ମୁଁ ଓଡିଆ ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାକି 33ଟି ଅବତାର କଥା ପଠେଇଦେବି, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ବହୁତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଭୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ, ଆଜି କିଛି ବିଶେଷ ସେବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ନଉନି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଭାବରେ 33ଟି ଅବତାର କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। କାହିଁକି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର କହୁଛି ନା, ଆମେ ଚତୁଶ୍ଲୋକୀ ଭାଗବତକୁ ବହୁତ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମହୋତ୍ସବର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଶ୍ରୀମନ୍ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମର ରତି ହଉ, ଆମର ପ୍ରୀତି ହଉ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହଉ, ଆଉ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଆମର ଶେଷ ଜୀବନ ହଉ, ଏହା ହିଁ କାମନା କରି ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦଉଛି। ଜଗତଗୁରୁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। संदीपनि प्रभु की जय। ओके जय। समस्त प्रभु जी दंडवत प्रणाम, समस्त दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण माता जी से जो राधा रानी रो ग्लोरिफिकेशन हेतला से श्लोक रो नंबर टा कोन राधारानी को माता जी ग्लोरिफिकेशन। मतलब 10th कैंटो रो 6th चैप्टर लिखी जी बट हाँ श्लोक हाँ हाँ नंबर हाँ हाँ मिसिंग हाँ 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 देखिए 10 6 18 माता जी।